Zamisli da se sutra probudiš i da prva vest na svetu glasi: nije naša poruka, nije naš signal i nije prirodan. Ne govorimo o filmu, ne govorimo o teoriji zavere. Govorimo o scenariju u kome čovečanstvo prvi put dobija ozbiljan dokaz da nije samo. Šta bi se desilo u prvih 6 sati, u prvih 24 i u prva 72 sata, kada cijel svet shvati da nebo više nije isto? Kad ljudi čuju vanzemaljci, zamišljaju brodove iznad gradova, ali najrealniji prvi kontakt verovatno ne bi bio dolazak, nego signal. Nešto što liči na poruku, matematički obrazac, ponavljanje koje priroda ne pravi. Radio, laser ili trag tehnologije, takozvani tehnopotpis. I tu nastaje prvi problem. Kako dokazuješ svetu da to nije greška, šum ili prevara? U prvih nekoliko sati ne bi bilo fanfara, samo tišina, hladan fokus i brutalno precizna provjera u kontrolnim sobama širom sveta. Pogledi bi bili zalepljeni za monitore, a svaki novi podatak udarao bi jače od alarma. To je trenutak za koji su se spremali ceo život, ali sada kada je stigao, jedina emocija koja je dozvoljena jeste profesionalizam. Protokoli kreću odmah, nezavisna potvrda, pozivi kolegama na drugim krajevima planete i jedno pitanje koje se ponavlja iznova: da li i vi vidite isto? Observatorije u Čileu, Australiji i Sjedinjenim državama okreću antene ka istoj tački na nebu, više teleskopa, više timova i konačno isti rezultat. Signal nije greška, nije lokalna smetnja. I tada počinje forenzika, seciranje podataka, poredjenje sa satelitima i uklanjanje svake moguće interferencije. Proverava se sve, od kvarova na opremi do najbanalnijih zemaljskih izvora, jer ovdje svaka sumnja mora da bude uklonjena. A onda dolazi ono što uvek dolazi, ljudski faktor. Jedan uzbuđeni naučnik, jedna poruka partneru, jedan poziv mentoru, jedan ekran koji neko slika, i pre nego što jedna institucija sastavi zvanično saopštenje, internet već gori. Prvi kontakt postaje najvrelija reč na planeti. Ljudi osvežavaju vesti, zovu porodicu, šalju poruke, šire se screenshotovi, glasine i poluistine. Čitava planeta podiže pogled ka nebu, ne zato što zna šta se dešava, nego zato što osjeća da je istorija upravo promenila pravac. Svet više nikada neće biti isti, a već u prvih 24 sata podelio bi se na 3 grupe: one koji veruju odmah, one kojima ni dokaz nije dovoljan i one koji očajnički traže objašnjenje koje ih neće slomiti. Vlade bi pokušale da smire situaciju, naučnici bi tražili ponovljivost i transparentnost, a tržišta bi počela da podrhtavaju, jer nepoznato uvek stvara paniku. I baš tada pojavljuje se druga opasnost, možda jednako razorna kao i sam signal: dezinformacija. Lažni snimci, lažne izjave, lažne mape, lažni eksperti i lažne nade. A u tom haosu najskuplja valuta postaje proverena informacija. Prošla su tek 24 sata, zatim 48 pa 72, 3 dana koja su zauvek promenila ljudsku istoriju. Početni šok je splasnuo, neverica se povukla i iza sebe ostavila jednu golu činjenicu: više nismo sami. I sada najveće pitanje više nije da li postoji neko, već šta hoće. A baš tu, u vakuumu zvaničnih informacija, mašta počinje da radi brže od činjenica, a strah brže od razuma. Već u prvoj nedelji, svaki forum i svaka društvena mreža postali bi bojno polje za najluđe teorije, od mesijanskih očekivanja do apokaliptičnih predviđanja. Društvo bi se polarizovalo, jedni bi tražili božanski znak, drugi bi tražili krivce, treći bi pravili zalihe, a četvrti samo pokušavali da ostanu normalni. Ogromna većina ljudi ipak bi uradila ono najljudskije, išla bi na posao, plaćala račune i vodila decu u školu, glumeći rutinu, dok u pozadini gori saznanje da je svet nepovratno promenjen. I još nešto, najveća opasnost ne dolazi samo s polja, od nepoznatog ona nastaje iznutra. Raste u nepoverenju prema komšiji, u strahu od drugačijeg mišljenja i u spremnosti da se logika zameni utešnom laži. To je trenutak kada društvo ne puca pod napadom s polja, već pod težinom sopstvenog straha. Zato zaboravimo na trenutak hollywoodske invazije i eksplozije.
jer realnost prvog kontakta verovatno bi bila tiša, sporija i psihološki mnogo razornija. Da bismo razumeli šta nas čeka, pogledajmo 3 moguća scenarija. Od najrealnijeg do najekstremnijeg, ne kao proročanstva, već kao misaone eksperimente zasnovane na logici i postojećim protokolima. Prvi i daleko najverovatniji scenario jeste signal, ne poruka ta zdravo svete, već nešto hladnije i opasnije, matematički obrazac, niz prostih brojeva ili tehnopotpis koji se ne može objasniti prirodom. To je najmanje hollywoodski scenario, ali i dalje menja sve, jer sam dokaz da negde postoji druga inteligencija, momentalno prepisuje celu priču o nama. On preispituje temelje religije, otvara nova polja u nauci, menja globalnu politiku i zauvek menja način na koji gledamo sebe i svoje mesto u univerzumu. Drugi scenario je neidentifikovani objekat, ne zeleni čovek u letećem tanjiru, već sonda, dron ili letelica koja pokazuje inteligentno ponašanje. Kreće se na način koji prkosi poznatoj fizici, naglo menja brzinu i pravac ili ulazi u atmosferu pod uglom koji deluje nemoguće. Tu transparentnost postaje apsolutni uslov opstanka razuma. Svi podaci, radarski snimci, satelitski zapisi, infracrveni potpisi i svedočenja pilota morali bi da budu javni i dostupni za proveru. Bez toga svet bi potonuo u haos teorija zavere, nepoverenja i panike, gde bi svaka grupa imala svoju istinu. Treći, najekstremniji scenario jeste dolazak masivne, nedvosmisleno veštačke letelice iznad velikog grada, najmanje verovatan prvi korak, ali i scenario sa najbržim posljedicama. U tom trenutku usledilo bi prizemljenje aviona, vanredno stanje, pucanje saobraćaja i lanaca snabdevanja i mešavina molitvi, panike, mase i jezive tišine. To bi bio dan kada bi se svet kakav poznajemo zaustavio, jer za takvu scenu ne postoji protokol koji može da obuzda ljudsku reakciju. I evo najpoštenijeg zaključka. Ne znamo da li će se kontakt ikada desiti, ali znamo kako ljudi reaguju kada se pred njima pojavi nešto što menja pravila sveta. A možda je baš to najvažnija istina u celoj ovoj priči. Zato je pitanje za tebe jednostavno. Ako bi sutra stigao dokaz, šta bi tebe najviše uplašilo?